So hello, this is gonna be a take 3 because I fucked up my second take. So, ang assembly nga inyong i-open is itong .xt, itong assembly1.xt because that's the one I sent to you. .xt is basically a file type na tawag niya para solid. Silbi, dili niya masave bitaw ang feature history. Like if naba siya motion, naba siya individual nga parts, dili siya ma-save. So in this case pod, assembly kung gisend sa inyo So kato akong pang edit nga mga motion niya, dili na siya ma-save. So meaning, this is a solid component. As you can see, it says the selected component is fixed, it cannot be moved. So what do we do? Silbi, if everything's correct, the part will just stay the same. Ang problema lang niya is ang iyang motion o ang iyang mga mates. Mura tong i-restart balik og save. So what we're going to do is select na to all kaya para sila gitanan change na to we can change that into float kaya para sila tanan pwede mag-move. Now, the first thing we're gonna do is to make the individual component. So if sa pag-save man ako, naka-fix naman ang mga bolts, ang first na button is tangon sila kaya para nabitaw tayo space to work. So, ang first na button is i-connect to ang cylinder assembly sa link. So, kaning cylinder na to, or kaning link sa link sa ito mag-focus sa bolt, ang open na to ang insert, or inner wall, rather, sa itong link, i-select na to, and shift-click po na to ang wall sa ito ang atong bolt. So, kana silang doon atong i-mate first. So, i-mate na to sila, concentric, para sa ito nga. So, let's press the check button. Next one, atong i-mate, kita man na to nung medyo layo man ang link sa bolt, so gusto na to ipaduol sila. So don't forget lang po, before this, ang important nga step is to change this ang units na to into millimeters, because ang next na to button is we're going to mate the walls of the bolt and the link with respect to a certain distance or fixed distance. So first is we're gonna select this wall of the link, then this wall of the pin as well. Ayaw ning mga curves bitaw dire kay mo na sila ang mga fillet. That's gonna fuck up everything. So ang button ninyo is instead of coincident or whatever, i-press ninyo kaning na distance nga logo. So ang ibuhat na to, we're gonna separate them with a distance of let's say 2 millimeters. Kaya medyo makita bitaw na to nga nasa gap ug maka-move para siya freely. So next na to button is i-mate po din na to ang cylinder and ang bolt kaya para if ever ma-move ning link and ang bolt, ma-move po ang cylinder. So similar to the last thing we did with the link and the bolt, so don't forget to click that click the check button para ma-save siya. So we're gonna click the inside wall of the cylinder as well as the bolt as well. So we're gonna mate them into concentric, yes, automatic na niya. The next, similar to paghapon na to, but we want the cylinder to be closer to the link. Kaya medyo awkward po siya lang taon kung yung anira kalayo. So we're gonna click the cylinder wall as well as the wall of the link. Makita niyo mo automatic siya magpaduol. Same ra gyapon, we're going to do a a distance mating. But instead, this time, let's do something like 10 millimeters para mas layo siya o mas nasa liway. So para bitong mo siya gi-connect siya. So muna siya. So muna ito atong first mate. So if we done everything correctly, if we move this link, move po ang cylinder. So that's good. So next na po na to. We're going to mate. Okay. Let's fix the view bit. So we're gonna mate this wall of the pin to this link as well. Now, we i-mate na to sila. I-speedrun na to kay kabalanon mo. I-concentric siya first. Then, distance na po with the walls. And don't forget, it's this wall right here. So, i-distance lock na to sila of 2 millimeters. So, na sila. Connected na. Next na po, kanina po siya. Kanina inside dere. Oops. I messed that up. Balik na. So, this one. Let's check. Okay, naka-concentric na sila. So, this one and this one. Let's mate both of them. Then, let's do a distance mating of 2 millimeters. Next na po dayan is again, don't forget to save. So, next na po, lahat na pag-mate. So, this one, and this one, then, concentric ka sila. Let's check. The next na po is this one, and this one right here. Don't forget to shift-click para makonyakit sila. And, let's do a distance again of 10 millimeters. Makita niyo mo, connect na sila. And if all is well, if you move one part, the other part moves as well. So, lastly, ang bottom to ng bolt or ang fix na to ng bolt. So,
Same ra gyapon nga process, i-mate na to kani nga bolt and kani nga socket. So i-concentric na to siya. Then ang surface na pud nato nga mate. Then i-separate na sila with a distance of 2 millimeters. So mas na goods na. Now, nung mga itong mate, so presumably, if we done everything correctly, if we move natin siya, move pa na siya pill. So that's exactly what happens, pero di siya in a cylinder motion that we're accustomed to or we're used to. So next thing we're going to do is kanya siya nga bolt or kanya siya nga pin, i-fix natin siya. So right click the pin and fix. Kaya para if ever we do move this, moment of truth na ni, if we move the bottom, it's gonna spin. Now we want the cylinder to spin in just a linear motion. Kaning perpendicular kanang same gud sila nga plane diri. So what we're going to do is the planes na po dayon. If ang plane na to na ang plane nga parts sa atong mga individual parts atong i-mate na pod. Kaya pwede man nato ma-mate ang different parts together with each other. We can mate parts to like sketches, we can mate sketches to sketches, and at this time we can mate different planes to planes. So what am I talking about? So i-open na to ang cylinder. Mamaya siya diri. Kani nga cylinder and as well as kani nga pin. So pangitawon na to nga pin diri. Unsa gi-highlight pa? If link 1, kani link. If link 2, kani nga link. If ang pin, kani first nga pin diri is sa taas, ang second nga pin is kani nasa second to the last, and ang pinakaubos nga pin atong gipangita. So we're going to link kani mga planes sa cylinder and sa bottom pin. So ipang-open na nato. So makita nato na sila mga planes. Now, what we're gonna select first is ang plane nga ga-face sa ato. So, kaning plane nga ga-face sa ato, kay mo man ni siya atong gusto nga i-parallel. Ha? Ang plane nga ga-face sa ato, mo atong gusto nga i-parallel. So, ang plane nga ga-face. So, ano sabi? Maganda na to. Ang plane nga ga-face diri sa ato. So, front plane. Front plane ba? No, ay front plane. Okay, it's going to be the right plane. Mo man siya ang ga-face sa ato. Mo atong gipingita. Next na po tayo, pagkita na ito ang plane sa pin. Pagkita na ito ang plane nga ka-face po sa ito. So, it's gonna be the front plane. Kita niyo? Front plane siya. So, kanina siya, mo itong gamiton ang front plane o ang right plane sa itong cylinder. Mo itong i-parallel. Kaya para same with sila nga direction. Kaya if ever mag-mate maguta in terms of two planes, di ba if i-connect niyo mong two planes, like i-touch nimo ang duha nimo kakamot, i-flat nimo isa, tas i-cross silang duha. Makita man nimo ang intersection nila is ang line. So mo na tong gusto buhaton kay para mas straight gyud ang motion sa ato ang cylinder ug mura na siya line. So ang front plane sa ato ang pin and ang right plane sa ato ang cylinder, i-control click na to. Then i-mate na to and make them parallel. Diba? Kaya gusto ta they move in the same motion. So next na po dayan na to. Unsa pa ilan na to? Mate. Now, pagkitaon na po na to, ang other side na po niya. So silbi ang top plane, di ba? Ang top plane sa cylinder and ang right plane sa bolt. Kaya para ba ito? Parallel sila. So top plane and right plane. So instead of doing parallel, because if i-parallel mo sa for some reason it doesn't work, you want this axis, kay kanima siya ang freely mag-move, di ba? You want this flat nga axis to be in this flat nga axis, kaya dili gyud siya malok. So what you can do for that is going to be a coincident nga mating instead of parallel, because for some reason I tried it doesn't work. It doesn't work if parallel lang. So ang top plane and ang right plane, di ba makita nimo mag-coincide silang duha, top plane and right plane, control click ang duha, right click, and you mate both of them. Now, ang mate natong gusto button is ang coincident. Kaya para dira gid sila nga axis ibig mag-coincide ang duha nila ka lines of axis. So i-check nimo. So if we've done everything correctly, supposedly it should take 3. Hopefully this works. Yes, move in a linear motion. So muna na siya, i-save na din ninyo, then it's going to save into a SLDPRT file and you can access it as much as you want. So hopefully that helps, and yeah.